Hola, te saluda el pastor Jonathan Rivas de Home Church Laredo. Estamos contentos de que estés sintonizando nuestro canal de YouTube. Es un sueño de nosotros tenerte un día en persona aquí en casa, aquí en Home Church. Ahora prepara tu libreta para tomar apuntes, prepara tu Biblia y le pido a Dios que Él te abrace con su presencia mientras te confronta con su verdad. Disfruta. Bendiciones. Que el Señor les bendiga en esta tarde ya. God bless you this afternoon. Es una alegría para mí estar hoy aquí para compartir la palabra. It's a joy to me to be in this place to share the word of God. Una de mis cosas favoritas para hacer es el escudriñar y compartir la palabra. One of my favorite things to do is to read and study and share the word of God. Entonces he orado y creo que Dios va, así como habló a mi vida, va a hablar a las vidas de cada uno de ustedes. I have prayed and I believe that just in the way that the Lord has spoken to me, He will speak to you all today. Y les voy a pedir que se pongan de pie conmigo un momento. And I'm going to ask you to stand on your feet today with me. Se me entregó un tema que me encantó, I was given a topic that I loved. que se llama A Corazón Abierto. It's called Open on Heart Unfolded. Las actitudes del corazón al descubierto The attitudes of the heart unfolded. desde personajes inquebrantables. From the perspective of unbreakable characters. Y hoy me tocó dos personajes And today I was given two characters, y los vamos a llamar los inseguros. and we're going to call them the insecure. ¿Cuántos inseguros hay aquí? How many insecure people we have here? Lift up your Empiezo hand. conmigo. Vamos a la palabra y vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 1. We're going to go to the word in the book of 1 Corinthians chapter 1. Voy a leer en el verso 27 al 29. I'm going to read from verse 27 to 29. Y quiero que ponga especial atención en estos tres versículos. Dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y diga conmigo la última parte: a fin de que nadie se jacte en su presencia. We're going to read on the book of 1 Corinthians chapter 1 verse 27 to 29, and it says, "But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are, so that no one may boast before him." Oramos. We pray. Padre Dios, en esta hora, Señor, hemos disfrutado del preliminar en tu presencia. Te hemos adorado, te hemos bendecido, Señor. Tu presencia indudablemente está en este lugar, Señor. Que ella en esta hora, Señor, toque mis labios, Señor, para que la palabra que sea expuesta sea palabra únicamente que venga de ti, Señor. Quita todo pensamiento ajeno, quita toda distracción, quita todo temor, Señor, y que en esta hora tu Espíritu Santo, Señor, traiga vida a esta palabra. Tu palabra ya es vida, ya es eficaz, Señor, y hace el trabajo, Señor, para el que es enviada. Habla, Jehová, a cada corazón, Señor. Habla, Jehová, en esta hora que tu sierva escucha. Amén y amén. Pueden ocupar sus lugares. You may take your seat today. Les decía que íbamos a hablar de los dos inseguros. I was telling you that we're going to speak about the two characters, the two insecure characters of Scripture. Y antes les pregunto, ¿alguno de ustedes ha batallado con alguna inseguridad? And before, I want to ask you, have any of you have struggled with some sort of insecurity before? Cualquier inseguridad. Any insecurity? Levante su mano. Lift up your hand with me. Yo creo que todos en algún momento hemos batallado con alguna inseguridad. I think that everyone in this place have in some way struggled with some insecurity. Esta que está enfrente de ustedes he batallado con muchas inseguridades. This person that is in front of you has struggled with a lot of Desde que insecurities. yo era pequeña he batallado con inseguridades. Since I was little, I have struggled with a lot of Si insecurities. ustedes conocen a mi familia, If you know my family, sabrán you will know que creciendo, that growing up, en el momento en que tú sentías una seguridad en ti misma, in the moment that yo sé qué vas a decir. Yeah. In the very moment that you would feel any type of security in your life,
Éramos expertos en desatarte una nueva inseguridad. We were experts in unfolding a new insecurity on you. Era una nueva inseguridad. It was just a new insecurity. Te sentías bien, You were feeling good. llegabas a casa, You would get home. te decían, no traes nada. And you ain't got nothing on you. Y hasta el día de hoy hacemos eso. And until this day, we still do that. Pero creo que Dios, y bendigo a Dios por la familia en la que me permitió crecer, I praise God for the family that I was allowed to grow up in, porque pudimos forjar nuestro carácter. because we could help each other mold our character. Llamémoslo de esta manera. Let's call it this way. Nos hemos forjado el carácter. We have worked on each other's character. Y como si fuera poco, And if that wasn't enough, salgo de casa I get out of my y Dios house, me dio 4 preciosas bendiciones. and the Lord gave me 4 precious blessings. Que cuando me siento segura en un área, That when I feel secure in ellos one se area, encargan de desatar una nueva inseguridad. they take it on themselves to unleash a new insecurity. Los 4 de mis hijos 4 of my kids, compiten they compete. para ver quién tiene la mejor respuesta, porque mi estómago está tan grande y deforme. They have, Es verdad. they compete against each other to get to know why I have a shapeless stomach, and who has the best way of describing it. Inseguridad. Insecurity. De camino que venía ahora, Now that I was driving here today, venía sonriendo con mis hijos. I was smiling with my kids, Y el que venía de copiloto and my co-pilot, me tomó una foto he took a picture y of me me, dice, mami, tienes un diente más amarillo que los demás. and he said, "You have one teeth that is yellower than the rest." Inseguridad. Insecurity. Todos hemos batallado en algún área con alguna inseguridad. Every single one of us have struggled in an area or in insecurity, Y hoy vamos a hablar de ello. and we're going to speak about it today. Quiero hablar acerca de estas 2 personas. Voy a empezar con Jeremías. I'm going to speak about these 2 people. I'm going to start with Y Jeremiah. quiero que vaya conmigo a Jeremías capítulo 1. And I want you to go with me to Jeremiah chapter 1. Y vemos a un joven, And we see a young man, muy joven, very, very young, que fue llamado por Dios. that was called by God. Él era de una ciudad muy pequeña, He came from a very small town. de esas ciudades que apenas si están vistas en el mapa. Those type of cities that are barely noticeable in a map. Nosotros venimos de una ciudad que apenas si está vista en el mapa. We come from a small town that is barely noticeable in any map. Pero donde nosotros venimos es la tierra donde fluye leche y miel. But we come from a city that it's the city that ¿Hay flows alguien de Sabinas? milk and honey. Who's from Sabinas here? Tenemos mucha agua, gloria a Dios. We have a lot of water, praise God. Dice la Biblia The Bible says, y describe a un joven tímido y sensible. and the scripture describes a young, timid, insensitive young man. Un muchacho que venía de un linaje sacerdotal. A young man that came from a priest's bloodline. Sus planes tal vez habían sido His plans were maybe lo que era esperado para él. Lo que era esperado. what was expected of him, Servir en alguna área de la casa de Jehová. to serve in some area of the house of God. Había muchas áreas de servicio en la casa de Jehová. There's a lot of areas of service in the house of God. Estaba desde el sumo sacerdote It was from the high priest hasta el que ponía el aceite para que no se apagaran las lámparas. to the one that was putting the oil in the lamps so Desde they la won't run out. entrada hasta el altar From the entrance to the altar, tenían que ser levitas. they had to be Levites. Jeremías era un levita. Jeremiah was a Levite. Pero Dios interrumpe sus planes But God interrupts his plans y le hace un llamado diferente. and calls and gives him a calling that is different. Piense conmigo que Israel estaba en un tiempo de crisis. I want you to think with me that Israel was going through a time of crisis. Era el tiempo menos adecuado It was the least fitted time para ser llamado para profeta. to be called to be a prophet. ¿Y cuál creen que fue el llamado que Dios hizo a Jeremías? And what do you think was the calling that God gave Jeremiah? El de la ciudad pequeña, The one of the small city? el tímido y sensible, The one that is timid and sensitive? y sobre todo tan y tan joven. But overall, he was so young. Vamos al versículo 5 del capítulo 1. We're going to go to chapter 1, verse 5 of book of Jeremiah. Y este es un pasaje This is a scripture tan poderoso so powerful. y dice así: And it antes says- que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. The Bible says in Jeremiah 1:5, before I formed you in the womb, I knew you.
Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Jeremías escucha la voz de Dios. Jeremiah hears the voice of God. Si era un tiempo para huir del llamado de profeta, era este. If there was anywhere a time to run away from the calling to be a prophet, it was this time. Y antes de que Jeremías pudiera decir nada delante de Dios, And before Jeremiah was presented before God, Dios le dice que antes que ni siquiera estuviera en el plan de sus padres, God tells us that before even he was in the plans of his parents, antes que fuera formado en el vientre, Dios Before- lo había conocido. before he was even formed in the womb, God had known him. Dios lo había santificado God had sanctified him, y ya había puesto sobre él el llamado de profeta. and he had put over him the calling to be a prophet. Usted ha entendido por qué Satanás se ha aferrado tanto por destruir el bebé desde el vientre de mamá. Do you understand why Satan has been so adamant and so fixed on destroying the life even since the womb of a mother? Porque cada vida es un propósito. Because for every life there's a purpose. Y cuando nosotros nacemos, And when we are born, ya nacemos con un propósito. we are born with the purpose. El autor por excelencia ha comenzado a escribir una historia para nosotros. The author by excellence has started to write a story for all of us. Pero el enemigo va a tratar una y otra vez But the enemy is going to try once and once again de sacarnos de ese propósito. to pull us away from that purpose. Jeremías dice, y dije yo, ay, ay, Señor Jehová. And Jeremiah says, oh my Lord. Era una exclamación como diciendo, yo, ¿por qué me estás hablando a mí? And he exclaims like saying, why are you talking to me? Is it me that are you talking to? Y comienza a poner excusas delante de Dios. And he starts putting excuses before God. Y dice, ay, Señor Jehová, And he says, Lord, my God, he aquí que yo no sé hablar, I don't know how to speak porque soy un niño. because I'm a kid. Un llamado, A calling, 2 excusas. 2 excuses. Pero viene Dios una vez más y le dice, But God comes once again and tells him, no digas soy niño. don't say I'm just a kid. Tu excusa no es válida, Your Jeremías. excuse is not valid, Jeremiah. Porque a todo lo que yo te envíe irás tú Because everything that I send you to, you will go. y dirás todo lo que yo te mande. And you will say everything that I send you to say. Como a pocos llamados, Like a few callings. Dios les da desde el principio del llamado, le adelanta el final. In only a few callings from the beginning of the calling, the Lord gives him a sneak peek for the end of this calling. Le dice, Jeremías, tú eres llamado a ser profeta. And he says, Jeremiah, you are called to be a prophet. Vas a hablar las palabras que yo ponga en tu corazón. You're going to speak about the words that I put in your heart. Y me imagino a Jeremías pensando, si no quieren oír palabra de Dios. I imagine Jeremiah saying, if they don't want to hear word of God. Y Dios le dijo, bien es cierto, no te van a escuchar. And the Lord said, yeah, that's true. They're not going to listen to you. Pero aunque no te escuchen, tú tienes que hablar. But even if they don't listen, you have to speak. Toda palabra que yo te dé, tú la vas a hablar con autoridad. Every word that I give to you, you're going to speak with authority. Y yo estaré contigo. And I will be with you. Dios toca los labios de Jeremías en el versículo 9. The Lord touches the lips of Jeremiah in verse number 9. Y dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. And he says, the Lord reached his hand and touched my mouth, my Y me lips. dijo Jehová, And he says, God, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. and God says, I have put my words in your lips. Cada excusa que nosotros ponemos Every excuse that we put before God, trae a la luz cada una de nuestras inseguridades. it brings to light every single one of our insecurities. Pero por cada una de nuestras inseguridades, But for every single insecurity, Dios trae una provisión. God brings a provision. Y le dice And says en el verso 17, in verse 17, fájate los pantalones, Jeremías, buckle up, Jeremiah, levántate stand up y háblales todo cuanto te mande. and speak everything that I have sent you to speak. Y no temas delante de ellos, And be not afraid before them,
para que no te haga yo quebrantar junto con ellos. So I don't make you, I don't break you before them just Y like le them. da una palabra And he gives them a word que Dios nos da el día de hoy también a that nosotros. the Lord gives all of us today. Y le dice, y pelearán contra ti, Jeremías, And he says, and they will fight against you, pero no te vencerán. but will not overcome you. No por ti, Not because of you, porque tú eres joven, because you're young. como tú lo has dicho. Like you've said, Te sientes incapaz, you feel incapable, te sientes inseguro. you feel insecure. Pero dice la Biblia, But the Bible says, porque yo estoy contigo para librarte. for I am with you and I will rescue you. Aleluya. Alguien Gloria al dele gloria a Señor. Dios. Un llamado, dos One calling, excusas, two excuses, un toque de Dios a touch of God, y una palabra de afirmación. Yo estaré contigo. and a word of affirmation, I will be with you. Ponamos a un lado a Jeremías Let's put Jeremiah to the side for a y second. vamos al libro de Éxodo capítulo 3. And let's go to the book of Exodus chapter 3. Y vamos a hablar de otro inseguro. We're going to speak about another insecure person. Vamos a hablar acerca de Moisés. We're going to speak about Moses. Si ustedes conocen la historia de Moisés, If you know the story of Moses, comienza en el capítulo 2 it starts in chapter 2. y dice que un varón de la casa de Leví conoció a una mujer de la casa de Leví. And it says that a man from the house of Levi met a woman from the house of Levi. Era un tiempo también de crisis. It was a time of crisis. Como el día de hoy, Like the times of today, había una sentencia sobre los que estaban por nacer. there was sentence over the ones that were about to be born. Entonces vemos en Moisés So we see Moses, una historia a story con una supervivencia poco convencional. with a very unconventional survival. El faraón había puesto un edicto The Pharaoh had put a law en que cada varón que naciera de los hebreos tenía que ser echado en las aguas del río. for every male baby that was born to be thrown into the Jordan River, into the waters of the Jordan River. Había una sentencia sobre la vida de Moisés. There was a sentence over the life of Moses. Pero si tú estás hoy aquí But if you are here today, y si Dios te permitió vida, and if the Lord has granted you es life, porque hay propósito en ti. it's because there's purpose in you. Muchos de nosotros somos historias de supervivencia poco convencionales como Moisés. Many of us are stories of survival that are unconventional, like Moses. Y así como Moisés lo escribe, dice que vieron sus padres, que era hermoso. And just like Moses describes it, the Bible says that the parents of Moses saw him and they saw that he was beautiful. Y su madre, desafiando a Faraón, And his mother, Moses' mom, defying the law of the Pharaoh, y dice que lo escondió. and she hid him. Pero llegó el tiempo en que no pudieron esconderlo más. But there was the time that they couldn't hide him anymore. Entonces conocemos la historia. So we know the story. Ella construye una barca, She builds a little ark. pone a su hijo en esa barca She puts the baby Moses on that ark, y pone a su niño en las aguas de ese río. and he puts the baby in the waters of the Jordan River. Y aquellas aguas que para otros sirvieron para muerte, And those waters that serves for other babies' death sirvió para llevar a Moisés al propósito. served for Moses to be transported to his purpose. Qué hermoso es Dios. Is that not Qué beautiful? hermoso es Dios. Alguien dele gloria a Dios. Las corrientes de las aguas lo llevaron hasta donde estaba casualmente la hija de Faraón. The currents of these waters took him to where casually the daughter of the Pharaoh was standing. Quien lo toma, Who takes them? lo nombra She names him Moisés, Moses, que significa porque de las aguas fue tomado. which means because he was taken from the waters. Sabemos la historia. We Vuelve know the con story. mamá. We know the story. Él vuelve con su mamá. Moses goes back to his mom. Su mamá imprimió el nombre de Jehová en su corazón tan fuerte His mom printed Jehovah's name on Moses' heart so strongly. que cuando es llevado a Faraón, al palacio de Faraón, Then when Moses is taken to the Pharaoh's palace, la historia entendemos que Faraón fue levantado en aquel palacio. we understand that the story of Moses is that he was lifted in that palace. Era la potencia más grande de aquel entonces. The Pharaoh was Egypt was the biggest country in that time. Eran grandes en ciencia.
They were huge in science, en sabiduría, in wisdom, en toda clase de artes. in all types of arts. Moisés fue al Harvard de Egipto, Moses went to the Harvard of Egypt, pero había algo en su corazón. but there was something in his heart. Sabía que había un llamado y un propósito en él, He understood that there was a calling and a purpose in him, pero era un inseguro. but he was an insecure. Pero un día dice la Biblia que sale Moisés But one day the Bible says that Moses gets out, y ve que un egipcio está atacando a un hebreo. and as he gets out of the palace, he sees an Egyptian that is attacking a Hebrew. Entonces cuando viene y trata de ayudar al hebreo So when he comes and tries to help the Hebrew man a libertarlo de este to egipcio, liberate him from this Egyptian guard, se le salió de las manos, it just got out of hand. mató al egipcio He killed the Egyptian y lo escondió. and he hid him. Más adelante esto fue descubierto Further in the road, this was discovered. y como que la adopción de Moisés estaba un poco tan fuera de lugar And so Moses' adoption was a little bit out of place. que Faraón tomó luego la palabra y dijo, hay que dar muerte a Moisés. So the Pharaoh took the word and says, we have to kill Moses. Otra sentencia sobre él, Another sentence upon him. pero había propósito. But there was a purpose. Moisés trató de cumplir el propósito de Dios. Moses tried to accomplish the purpose of God. Había una cosquilla en su corazón de que él tenía que libertar a los hebreos. There was something in his heart that he knew that he had to liberate the Hebrew people. Pero no era el tiempo de Dios But it was not the time of God, y no era la manera en que Dios lo iba a hacer. and it was not the way that God was going to do it. Entonces vino a Moisés, quiero pensar, un sentimiento de fracaso. So a feeling of failure came to the heart of Moses. Dios tiene un propósito sobre nuestra vida, The Lord has a purpose upon our pero lives. muchas veces queremos actuar fuera de tiempo But sometimes we want to act outside of the y time fuera de la voluntad de Dios. and outside of God's will. ¿Y cuántos saben que Dios tiene un tiempo How many of you know that God has a y time? tiene una manera en que Él nos quiere usar? It has a way that He wants to use us. Y aquí es donde entramos al capítulo 3. This is where we enter the chapter 3. Moisés tiene que huir a causa de esta sentencia judicial que había sobre él. Moses has to run away because there's a sentence upon him because of his homicide. Y lo voy a leer en la nueva traducción viviente porque me cimbró como lo leí en esta versión. And I'm going to read in the New Translated Version because it shook me the way that I read it. Dice, cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián, y llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Ahí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo, porque esta zarza no se consume, tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, he aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. One day Moses was tending the flock of his father-in-law Jethro, the priest of Midian. He led the flock far into the wilderness, and in another version says into the heart of the desert, and came to Sinai, the mountain of God. There the angel of the Lord appeared to him in blazing fire from the middle of a bush. Moses stared in amazement. Through the bush was engulfed in flames. It didn't burn up. This is amazing, Moses said to himself. Why isn't that bush burning up? I must go see it. And when the Lord saw Moses coming to take a closer look, God called to him from the middle of the bush, Moses, Moses. Here I am, Moses replied. Do not come any closer, the Lord warned. Take off your sandals, for you are standing on holy ground. Qué hermosa es la palabra. How beautiful word.
40 años pasó Moisés en Egipto 40 years Moses spent on Egypt. y para el momento en que estamos nosotros ahora habían pasado otros 40 años. And by the moment that in the part of the story that we are reading right now, another 40 years had gone by. Si sabemos hacer cuentas, Moisés tendría ya 80 años. If you're good at math, you can figure out that Moses was about 80 years of age. Había pasado 40 años en el desierto. 40 years he had spent on the Y desert. si usted pone atención a la escritura, And if you pay attention to scripture, Moisés estaba cuidando un rebaño que ni siquiera era propio. Moses was tending to a flock that it was not even his. Estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro. He was tending the flock of his father-in-law, Por Jethro. 40 años Moisés había acarreado por el desierto, For 40 years, Moses had spent his life in the desert, fracaso, failure, vergüenza, shame. pero Dios lo había despojado poco a poco en el desierto. But the Lord had removed several things from his life on the desert. Todas aquellas cosas que engrandecían a Moisés ante sus propios ojos. All of those things that would put Moses on a pedestal on his own eyes. Todo aquello había sido quitado. All of those things were removed. Madián significa proceso. Midian means process. Él había pasado por 40 años. He had spent 40 years. ¿Por qué tomó tanto tiempo? Why did he took so long? Porque había acumulado tanto conocimiento, Because he had accumulated so much knowledge, tantas habilidades. so many abilities. Pero Dios quería tenerlo en un lugar But God wanted to have him in a place y en un momento and in a moment cuando él se hubiera ya despojado de todo ello. where he had been stripped away of all of that. Porque como decía la escritura que leímos al principio, Because like the scripture that we read at the beginning said, que nadie se puede jactar, no one can boast nadie se puede jactar en su presencia. in the presence of God. Aquello por lo que Moisés se podía jactar Those things that Moses could have boasted about había sido removido. was being removed. Y si no fuera suficiente 40 años en el desierto, And if that wasn't enough, 40 years in the desert, ahora Dios lo lleva al corazón del desierto. now the Lord takes him to the heart of the desert. Entonces, si usted está pasando por un desierto, No, if you're going through a desert por un proceso, for a process, quiero decirle que usted está más cerca de llegar al corazón del desierto. I want to tell you that you're closer to getting to the heart of the desert. Y ahí es donde vas a encontrar a Dios. And there's where you are going to find God. La Biblia dice The Bible says que cuando él ya estuvo y llegó al corazón del desierto, that he got to the heart of the desert. había una zarza. There was a burning bush. Había algo que Dios estaba haciendo para llamar la atención de Moisés. There was something the Lord was doing to capture Moses' attention. Y la Biblia dice And the Bible que says cuando Moisés vio la zarza envuelta en llamas y no se consumía, that when Moses saw the burning bush, that it was burning, but it was not being consumed in the fire, entonces esto llamó su atención. it caught Moses' attention. Esto es increíble, This dijo was él. incredible, he said. Y Dios pensando, aquí es donde te quería tener. And God thinking, this is the place that I wanted to have you. Moisés se acerca Moses gets closer para ver lo que estaba pasando. to see what was Y happening. antes de que se acercara más, And before he got closer, Dios habla por nombre, God speaks to him igual by que lo name. hizo con Jeremías. God speaks to him by Ahora name. lo hace con Moisés. Just like he did to Jeremiah, he now does it to Moses. Y no lo hace una sola vez, He doesn't do it one time. para que él no se diera cuenta que si era su nombre que era llamado, le llamó Moisés, Moisés. For him to understand that it was his name that God was calling, he called twice, Moses, Y Moses. esto es lo hermoso, que Dios es un Dios personal. And this is the beautiful thing, that God is a personal God. Dios te llama por nombre. He calls you by name. No te dice el cristiano número 3.456.873. He doesn't say Christian number 3,400,675, Sino que Dios te llama por nombre. but he calls you by name. Él conoce, recuerda desde antes que estuvieras en el vientre. He remembers you by before you were even in the womb. Él conoce cuántos cabellos hay en tu cabeza, con excepciones, He knows how many hairs you have on your head with honorary exceptions, inseguridades. insecurities. Not really. Cuando Dios lo tenía ahí, Moisés, Moisés, When God had him there, he says, Moses, Moses, le dijo, no te acerques más, detente, Moisés. stop, do not get closer. Quítate las sandalias. Remove your sandals.
Todo aquello que parecía que Moisés traía había sido removido. Every single thing that Moses had from his past life was being removed. Pero había algo más que él tenía que despojarse. But there was something else that he had to be stripped away Tal of. vez era lo único propio que tenía ya. Maybe that was the only thing that was personal to him. El rebaño era ajeno. The flock was from someone else. Había pasado 40 años sirviendo a su suegro. 40 years had gone by and he was serving his father-in-law. Y ahora tenía que despojarse de lo último que tenía propio. Now he had to be stripped away from the one thing that was still his. Quítate las sandalias, Moisés, Remove your sandals, Moses, porque estás pisando en tierra santa. because you're standing on holy ground. Si queremos entrar en la santidad de Dios, If we want to enter into the holiness of God, porque la tierra no era santa porque fuera santa, sino porque la presencia de Dios viva estaba ahí. the ground was not holy because it was just holy. It was holy because the presence of God was there. Y ahí lo quería tener Dios, And God wanted to have him there en el desierto, in the desert, en el corazón del in the desierto, heart of the desert, despojado de todo. stripped away of everything. ¿Qué es lo que tú sigues aferrado? What are you still hanging on to? Aquellas cosas que queremos abrazar y que no queremos soltar. What are the things that you want to hold on to and never let go of? Dios quiere que hoy te despojes The Lord wants to strip you away para que puedas entrar en la santidad de Dios. so you can enter the holiness of God. Isn't that great? Quita las sandalias de tus pies. Remove the sandals of your feet. Una vez que él hubo removido sus sandalias, Once he had removed the sandals, ok, Moisés, ahora puedes entrar en mi santidad. Moses, now you can enter Y my ahora vas a holiness. escuchar mi voz. Now you're going to hear my voice. Porque ¿cuántos saben que en la santidad de Dios ahí es donde podemos escuchar How many, of claramente la voz del Señor? you know that in the holiness with God, that's the place where you can clearly hear the voice of God. Ahí es donde Dios nos habla. That's where God speaks to us. Y comienza a hablarle: yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob. And he starts speaking and says, I'm the God of your father from Isaac, Abraham, and Jacob. Y dice que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. And the Bible says that he had to cover his face because he was afraid to see God. Y Dios le dice: estoy aquí, I'm here. And God Porque- says, I'm here. he oído la aflicción de mi pueblo en Egipto. I am here because I have heard the affliction of my people in Egypt. Y te acuerdas hace 40 años que saliste de allá. And do you remember 40 years ago that you were removed of that land? La cosa está peor. The thing is worse. Pero el clamor ha subido delante de mi presencia y he venido para The liberarlos. situation is worse in Egypt, but the calling of my people have come up to my presence for my people to be liberated. Y comienza Dios a darle su llamado. And God starts to give him his calling. Yo necesito que tú vayas, Moisés. And God says, I need you to go, Moses. Y aquí comienzan a salir a relucir las inseguridades de Moisés. And this is where the insecurities of Moses start coming up. Y comienza a decir: ay, Señor, pero ¿quién soy yo? And he starts saying, I had to change the verse. Moses, but who am I? ¿Quién soy yo? I can't squeak like that. Who am I? Soy tan insignificante. I'm so insignificant. Me has quitado hasta lo último propio. You have stripped of me everything that is mine. ¿Quién soy yo, Señor, para ir delante de Faraón? Who am I to stand before the Pharaoh? Los errores del pasado, The errors of the past. el fracaso que había tenido. The failures that he had gone through. Y recuerde que había una acta judicial en contra de Moisés. And remember that there was a sentence over the life of Moses. Pero todo esto, But all of that, Dios se iba a encargar. God was going to Dios handle. le dice: Moisés, God says, Moses. él tiene una paciencia. God is patient and says, Moses, Ve porque yo estaré contigo. go because I will go with you. No se trata de ti, It's not about you. se trata de mí. It's about me. No es el enviado, It's not being sent. es el que envía. It's who sends. ¿Quién soy yo, Señor? Who am I, Lord? No, tú no eres nadie. You're no one. Pero viene aquí cuando Dios le da la respuesta. But when God gives him a response, Viene otra inseguridad, another insecurity comes up. otra excusa. Another excuse. El temor a no ser escuchado. The fear of not being heard. Ahora Moisés no solamente duda de su propósito, sino el que lo puedan escuchar.
Now Moses not only doubts his purpose, but being hurt also. Y le dice, ok, Señor, yo voy a llegar a Egipto. Okay, Lord, well, I'm going to get to Egypt. Y entonces llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado. And so I get to the people of Israel and say, so the Lord of your fathers has sent me, Queriendo retar a Dios trying to defy God y convencerlo de que él no era el apropiado. and convince God that he was not the appropriate person. Y se me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a decir? And if they ask me, what's your name? What am I going to say? Y aquí vemos una revelación preciosa de Dios. And we see a beautiful revelation of God in this place. Se le conocía por 4 letras porque se sentían indignos de mencionar el nombre de Dios. God was known by 4 letters because they felt unworthy to mention the name of God. Pero aquí Dios le da la revelación y But le God gives dice him the revelation en today. Éxodo 3:15, In Exodus 3:15 dice, says, yo soy el que soy. I am who I am. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. And this is what you're going to say to the people of Israel. I am is the one that sent me. Esto viene del ser, This comes from being, porque Dios es eterno. because God is eternal. No dijo yo era, He doesn't say I was, yo seré, I will be, sino que yo soy. but he says I am. Y con este mi nombre, yo soy, tú vas a ir delante de ellos. And with this same Aleluya. I am, you're going to go before them. Y yo los voy a sacar de la aflicción de Egipto. I'm going to pull them away from the affliction of Egypt. Y les voy a dar la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, de todos los feos. And I'm going to give them the land of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, Jebusites, and all of the Hittites. A la tierra que fluye leche y miel. On the people, on the land that is flowing of milk and honey. Ve, Moisés. Go, Moses. Pero Señor, si me rechazan, But Lord, what if I'm rejected? Moisés todavía con sus inseguridades. Moses still with his insecurities. Ok, voy con tu nombre, el gran yo soy me envió. I'm going in your name. The great I am sent me. Pero que si no me creen, What if they don't believe me? que si ellos no creen ni oyen mi voz, What if they don't hear me and they don't listen to my voice? porque van a decir, no te ha parecido Jehová. They're going to say, so God has shown himself to you? Y Dios le dice a Moisés, And God says to Moses, lo único que no le había quitado, the one thing that he has taken away from Moses. ¿qué tienes en tu mano, Moisés? What do you have? What do you have in your hand, Moses? Una vara. I have a staff. Esta vara lo había traído por el desierto. This staff he had carried through the desert. Y ponga atención que esta vara fue permitida entrar a la santidad de Dios. And I want you to pay attention that this staff was the only thing that was allowed to enter into the holiness of God. Parecía para los ojos de Moisés algo insignificante. To the eyes of Moses, this was something insignificant. Pero esto es lo hermoso de Dios. But this is the beautiful thing about God. Que aquellas cosas que parecen That insignificantes, these things that look like insignificant, en las manos de Dios se vuelve algo extraordinario. in the hands of God, they become something extraordinary. Y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? And God says, what do you have in your hands, Moses? Una vara. A staff? Si no te creen, Moisés, yo voy a dar señal delante de ti. If they don't believe you, Moses, I'm going to give signals before you. Tira la vara en el suelo. Throw the staff to the floor. Y la vara se convirtió en una serpiente. And the staff turned into a serpent. Y Moisés tuvo miedo. Moses was afraid. ¿Cómo? How? Era una vara This was the staff. significante. Insignificant. Pero cuando Dios habla, las cosas, como les dije, se vuelven extraordinarias. But when God speaks, the things Hallelujah. become extraordinary. Hallelujah. Aquello pequeño que tú tienes en tu mano y que Dios te ha entregado, That thing that is, although small, that is in your hand, that God has given you, a tus ojos es insignificante to tu your eyes, talento. to your eyes is insignificant. You're calling your talent. Pero Dios lo va a volver en algo extraordinario. But the Lord is going to turn it into something Pero extraordinary. para eso tienes que haber entrado en la santidad de Dios. But for that, you have to enter the holiness of God. Y si no me creen, And if you don't believe me, tú no te preocupes, Moisés, I don't want you to worry, que Moses. si no te creen a la primera, That if you're not believed at te the van a first creer a time, la segunda. they're going to believe you the second time. Mete la mano en tu seno. I want you to put your hand into your breast. Y cuando chest. sacó su mano estaba llena de lepra.
So when he pulled his hand out of his chest, it was full with leper. ¿Qué está pasando? What's happening? Vuelve a meter tu mano en tu seno. Go put your hand back in your robe. Saca su mano. Pull it out. Estaba limpia. It's clean. Te van a creer por la segunda señal. They're gonna believe you in the second sign. Pero ¿y si todavía no me creen? But what if they don't believe me still? Somos tercos y queremos discutir con Dios. We're so stubborn that we want to argue with God. Y le dijo Dios: And God told him, Moisés, si no te creen por la primera, te van a creer por la segunda. Y si no, convierto las aguas en sangre, pero te van a creer. he says, Moses, if they don't believe you the first time, they will believe you the second time. And if they don't believe you the second time, they will believe you the third one. Even if I have to turn the waters into blood. Si Dios te ha enviado, If the Lord has sent you, las señales te van a seguir. the signals are going to follow No you. tengas temor de que no te vayan a creer. Do not be afraid that people are not going to believe you. Marcos 16:17 dice que las señales seguirán a los que creen. Mark 16:17 says that the signals will follow those who believe. Y viene otra vez Moisés, dudando, inseguro otra vez. And Moses comes again insecure and doubting. Ay, Señor, He says, Lord, pero es que nunca has sido hombre de fácil palabra, I have never been a man of easy words. ni antes ni después. No vayas a creer que es una excusa de ahora. I don't want you to think that this is another excuse, not even before, menos after. Soy muy tardo para hablar. I'm a stutterer. Y Jehová le respondió, And God answers him. como que ahí sube el Señor un tono un poquito más arriba y le dice: And the Lord raises his tone with Moses and says, ¿quién le dio la boca al hombre, Moisés? who gave the mouth to the man, Moses? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Who made the deaf and the mute? Al que ve y al ciego. To the one that sees and to the blind. ¿Qué no soy yo, Jehová? Isn't that me, God? Ahora pues yo estaré en tu boca. Now I'm going to be in your lips. No es una excusa, Moisés. It's not an excuse, Y te Moses. enseñaré yo lo que tú debas de hablar. And I'm going to show you what you will have to speak. Y al final le dice a Dios, convencido de su insuficiencia: And now at the end he tells Moses, convinced of his sufficiency. Moisés quería seguir discutiendo con Dios. Moses wanted to keep arguing with God. Y en el verso 13 del capítulo 3, Moisés dice: ay, Señor, ya había Dios cubierto todas aquellas inseguridades. And in verse 13, Moses says, oh Lord, the Lord had already covered all of his insecurities, answered all of his questions and doubts, Pero lleno de inseguridad but filled with insecurity. y con las señales que Dios le había dado. And with the signals that the Lord had given him, Aún así le sigue diciendo: even there, the Lord, he keeps saying, ay, Señor, oh Lord, envía, te ruego, I beg you, send por medio del que debes enviar. through the person that you should send. Y Jehová se enojó. God, Jehovah was mad. Se enojó. He was mad. Eso es lo que dice la Biblia. The Bible says that God was mad at Moses. Cada excusa que puso Moisés, Every excuse that Moses placed, que traía al descubierto una de sus inseguridades, that it was unveiling, that it wasn't covering every single one of his insecurities. Dios le dejó saber que Dios iba a ser el que iba a suplir The Lord esas áreas. let him know that he was gonna be the one to suffice every single one of those areas of Porque la insecurity. presencia de Dios cubre todo aquello que nos falta. Because the presence of God covers all of that we are lacking. Él es el que provee aquello que nosotros estamos faltantes. He is the one that provides every single thing that we are lacking and needing. Moisés obedeció y fue. Moses obeyed and went. En un momento tal vez se sentía inseguro, pero obedeció y fue. In that moment, Moses maybe felt insecure, but he obeyed and went. Y bien es cierto que no fue fácil, And it's true that it was not easy, pero él entendió que el Todopoderoso iba delante de él. but he understood that the Almighty One was before him. Y así como Dios lo había dicho a Moisés, And just like God had told Moses, Dios fue con él. God went with him. Y cuando él pensaba que su voz no sería escuchada, And when he thought that his voice was not going to be heard, más de 500,000 de personas escucharon su voz y salieron a libertad.
And more than half a million people heard his voice and came out of slavery into freedom. Y aquel que era inseguro para hablar, And the stutterer, the one that was insecure to speak, en Levítico y Deuteronomio, in Leviticus and Deuteronomy, lo vemos ponerse en pie delante de toda aquella congregación we see him stand up in front of all of that people y hablar con autoridad la palabra que se le daba de parte de Dios. and speak the word of God that was given to him with all authority. Aquel que se sentía insuficiente The one that felt insufficient es aquel mismo Moisés is the same Moses que cuando él subía a la montaña, that when he went up to the mountain, la montaña dice la Biblia que humeaba, the Bible says that the mountain was smoking. que ardía en fuego, It was on fire porque la presencia de Dios estaba ahí. because the presence of God was there. Moisés no iba solo, Moses was not la alone. presencia de Dios estaba con él. The presence of God was with him. Y aquel que Moisés que escondió su rostro de Dios And the one that Moses hid his face from es el mismo que la Biblia nos describe que hablaba con Dios cara a cara. is the same one that the Bible describes to us that would speak with God face to face. Dios le demostró a Moisés God proved to Moses que cada excusa, that every excuse, cuando él volteó hacia atrás, when he came back to Egypt, cuando él volteó hacia atrás, when he turned back, se dio cuenta he figured que cada inseguridad that every insecurity el Señor la había cubierto con su the presencia. Lord had covered with his presence. Y aquella vara con la que fue, And that staff that he went with, y aquella insignificante vara that insignificant staff, en manos de un hombre insuficiente, in the hands of an insufficient man, con esa vara, with that staff, con 10 plagas destruyó la nación enemiga de Israel. with 10 plagues, he destroyed the nation that were enemies to Israel. Aquella vara, That same cuando staff, golpeó el mar, when he struck abrió the el mar sea, en dos opened the sea in para two que pasaran en seco. for the people of Israel to go and walk in Aquella dry vara, land. That same staff, Cuando era levantada, he lifted up. Dios les daba la victoria contra el ejército enemigo. Every single time that staff was lifted up, God would Aquella give him the misma victory. vara. The same staff, Cuando ellos estaban sedientos en el desierto when they were thirsty in the middle of the desert, y esa vara golpeaba la roca, and that staff would hit the rock, el agua salía, the water would come out of the porque rock. no se trataba de la vara, Because it was not about the se staff, trataba de la it obediencia was about y obedience, de lo que Dios hace a través de nosotros, of what God does through us, con aquello insignificante que nosotros podemos ofrecer, because of that insignificant thing that we can offer con aquella vara with that same staff en un campo de muerte. in a field that was full of death. Cuando fue levantada trajo sanidad, When it was lifted, it brought healing, porque no se trataba de Moisés, because it was not about Moses, era de quien lo enviaba. it was who sent him. Vemos a dos inseguros, We see two insecures. Jeremías, Jeremiah, que cuando vemos su ministerio that when we see his ministry, no recibió aplausos, he didn't receive an ovation. no lo escucharon, People didn't listen to him. fue rechazado, He was rejected. no tuvo plataformas, He didn't have a platform. pero fue un joven But he was a young man que habló la palabra que Dios puso en su corazón. that spoke the word that God put in his heart. Y aunque aparentemente no fue escuchado, And although apparently it wasn't heard, pero las palabras de Dios se cumplen. but the word of God always comes to fruition. Aquel que se le dijo que iba a ser profeta a las naciones The one that told him you're going to be a prophet to the y nations, que aparentemente ni su nación lo escuchó, and apparently not even his nation listened to him. pero la palabra de Dios se cumple cuando se habla. But the word of God comes to completion Y when hasta el it's día de spoken. hoy, Until this day, 2600 años después, 2,600 years after, seguimos leyendo las profecías de Jeremías, we're still seeing the prophecies que of fue el primer Jeremiah. profeta que se le reveló el nuevo pacto en Jesucristo. That was the first prophet to be revealed, the new covenant with Jesus Christ. Cuando Dios te envía, Because when God sends you, ve, go. vas a ser escuchado, tal vez no como Jeremías, You're going to be heard, not maybe just like Jeremiah, pero ellos oirán but they will hear. la palabra de Jehová They will hear the word of y God. no tendrán excusa delante de Dios. And they will have no excuse before God. Tal vez tu llamado es un llamado Jeremías, Maybe your calling is a Jeremiah calling que podemos llamar sin fruto that we can call without fruits a la vista de él,
to the eyes of him, pero hay fruto en el reino de los cielos. but there's a fruit in the kingdom of God. Jeremías era aparentemente muy joven Jeremiah was apparently too young, y Moisés era aparentemente muy viejo. and Moses was apparently too old. Pero cuando Dios te envía, tienes que ir. But when God sends you, you need to go. Ninguno de los dos se sentía suficiente, None of them felt enough or sufficient. pero de esto se trata. But this is what it's all about. Ahí es donde Dios nos quiere tener, This is where God wants to have us. para que a fin de que nadie se jacte en su presencia. So no one will boast upon his presence. Cuando Jeremías quiso en un momento de su ministerio renunciar, When Jeremiah wanted to quit at some point of his ministry, porque era difícil, because it was difficult, nadie lo oía, no one was listening. lo golpeaban. He was being beaten. Jeremías capítulo 20. Jeremiah chapter 20 Y says, vemos un pasaje tan poderoso. we see a passage that's very powerful. Me sedujiste, oh Jehová, verso 7, y fui seducido. You seduced me, O God, and I was seduced. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. You were stronger than me and you defeated me. Cada día he sido encarnecido y cada cual se burla de mí. Cada día he sido encarnecido y cada cual se burla de mí. I've been mocked and I've been tarnished. Y dije, no me acordaré más de él. And I said, I will not remember him again. Quiero olvidar este llamado. I'm gonna forget this calling. Ya no quiero ser profeta. I don't want anything to do about being a prophet. No hablaré más en tu nombre, I Jehová. will not speak about your name, God, anymore. Y esto es lo que me hace sembrar. This is what makes me shake. Dice, no obstante, But after all, había en mi corazón como un fuego ardiente in my heart there was like a burning fire. metido en mis huesos. I felt it in my bones. Traté de sufrirlo y no pude. I tried to suffer it, but I couldn't. Este es el llamado de Dios. That's the calling of God. Es un fuego que se te mete hasta los It's a huesos. fire that you can feel within your No bones. trates de resistirlo. Don't try to resist to it. No trates de cuidar las ovejas de Jetro. Don't try to take care of the flock of Jethro. El llamado es tuyo. The calling is yours. El propósito es The tuyo. purpose is yours. No importa que tantos logros puedas tener en esta vida. It doesn't matter how many accomplishments you can get on this life. Nada podrá llenar el vacío de un llamado. Nothing can suffice the space of the calling in your Nada. life. Nothing. Mientras tú no cumplas el propósito de Dios, While you're not accomplishing the purpose of God in your life, este fuego te va a quemar. that fire is going to burn in you. Se te va a meter hasta lo más profundo de tu corazón. You're going to feel it in the deepness of your heart. Y nada traerá satisfacción a tu vida. And nothing will bring satisfaction to your life. Y Dios le da una palabra a Jeremías cuando vino el desánimo que va a venir algunas veces a nuestra vida. And God gave a word to Jeremiah when the discouragement came, because discouragement is going to show up at some point in your life. Me imagino a Jeremías llorando delante de la presencia de Dios. I picture Jeremiah crying before the presence of God. Y el Espíritu Santo viniendo a fortalecer su llamado. And the Holy Spirit showing up to strengthen his calling. Y dice, mas Jehová está conmigo But the Lord is with me, he como says, poderoso gigante. like a mighty giant. Por tanto, los que me persiguen tropezarán So the ones that prosecute me, they will trip y no prevalecerán. and they will not prevail. Serán avergonzados en gran manera, They will be ashamed in a great matter, porque no prosperarán because they will not y prosper. tendrán perpetua confusión que jamás será olvidado. And they will have perpetual confusion. They will never be forgotten. Y te digo hoy, And I'll tell you today, ya has puesto suficientes excusas. you have placed enough excuses. Es tiempo de decirle que sí a Dios. It's time to say yes, God. Es tiempo de acercarte a la zarza, It's time to get close to the burning bush, a las señales que Dios te está dando. to the signs that God has given you. Dios está buscando tu atención. The Lord is trying to capture your attention. Quiere que estés cerca de Él, He wants you to be close to Him, en la santidad de su in presencia. the holiness of His presence. Pero ¿de qué tienes tú que despojarte? But you need to be stripped away. No pierdas el tiempo discutiendo con el Todopoderoso. Do not lose your time arguing with the Almighty.
Porque cada excusa Él traerá provisión. Because for every excuse, He will bring a provision. Moisés y Jeremías fueron inexcusables. Moses and Jeremiah were unexcusable. Vieron la gloria de Dios They saw the glory of God porque cumplieron su propósito. because they accomplished their purpose. Como lo dije, Jeremías tal vez no vio miles, no vio multitudes escuchar su voz. Like I said, Jeremiah, he might have not seen thousands or millions hear his voice, Como lo hizo Moisés, like Moses did. pero cumplió el propósito de Dios. But he accomplished the purpose of God. Urgen hombres y mujeres que se levanten el día de hoy, We need men and women of God that stand up today, que se levanten en el propósito de Dios. that stand up in the purpose of God. Labios que se levanten y hablen palabra de Jehová. Lips that rise up and speak the word of God. Porque yo no puedo llegar a donde usted puede llegar. Because I cannot get to the places that you can get. Usted no podrá llegar a donde yo puedo llegar. You will not be able to get to the places that I'm Pero able tenemos to que hacer get. a Cristo famoso. But we need to make Christ famous. Hay esperanza en Cristo. There is a hope in Christ. Tenemos que hablarlo. We need to speak Tenemos about que it. decirlo. We need to talk El about it. mensaje sigue siendo el mismo. The message remains the same. Cristo salva. Christ saves. Cristo sana. Christ heals. Cristo restaura. Christ restores. Cristo perdona. Christ forgives. Cristo quiere llenarte con su Espíritu Christ wants Santo. to fill you with this Holy Y Spirit. Cristo viene otra vez. And Christ is Aleluya. coming back again. Hallelujah. Ay de ti si callas. It's on you if you're silent. Ay de ti si no caminas hacia el propósito de Dios. It's on you if you don't walk towards the purpose of God in your Oro a life. Dios que puedas ser llamado a la zarza. I pray to God Que seas llamado a la that you zarza. are called to the burning bush. Romanos 11:29 Romans 11:29 says, dice que los dones de Dios y sus llamados son irrevocables. it says that for God's gifts and His call are irrevocable. No podemos huir de ellos. We cannot run away from Si it. tú no lo haces, Dios va a levantar a alguien más. If you don't do it, the Lord is gonna raise up someone else. Pero quedarás insatisfecho el resto de tu vida. But you're gonna be unsatisfied the rest of your life. Mateo capítulo 9, versos 37 y 38. Matthew 9:37-38 says, Cuando Jesús se levanta un día estando con sus discípulos, then He said to His disciples, vio una multitud y dice que tuvo compasión en su corazón He says that He saw a multitude and He had compassion on His heart. porque eran como ovejas que no tenían pastor. They were like sheep that had no pastor. Y le dice a sus discípulos, And He told His disciples, a la verdad la mies es mucha the harvest is y plentiful, los obreros son pocos. but the workers are few. Oren al Señor de la mies Ask the Lord of the harvest, que envíe obreros a su mies. therefore, to send out workers. Esos somos tú y yo. Those are you and me. La iglesia necesita refuerzos. The church needs backup. Y desde la entrada hasta el altar, And from the entrance to the altar, todos tienen un propósito everyone has a purpose, precioso, a precious purpose, divino. divine purpose. Desde antes del vientre Even before you were in the womb, está en ti el decir sí a Dios. from the day that the Lord exists, Está en ti si decirle sí a Dios. it's in you to say yes to God. Deja toda inseguridad. Leave all insecurity. Y si quieres dejar un poco de inseguridad en ti, And if you want to leave a little bit of insecurity in no you, te preocupes. don't worry. Yo me siento muy insegura de estar aquí delante de ustedes. I feel very insecure to be here before you. Tiemblo cada vez que estoy exponiendo la palabra I'm shook every time I'm exposing the word of God, porque me siento muy insuficiente y Dios sabe de lo que estoy hablando. because I feel insufficient and the Lord knows what I'm talking about. Pero regresamos al pasaje que leímos al principio, Primera de Corintios capítulo 1. But we go back to 1 Corinthians chapter 1. Sino que lo necio del mundo escogió Dios But God chose the foolish things of the world para avergonzar a los sabios. to shame the wise. Tú eres necio, You're foolish. yo soy necia. I'm foolish. Pero Dios me ha escogido para avergonzar a los sabios. But the Lord has Dios te ha chosen escogido para avergonzar al que sabe. to shame the wise and the ones that knows. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. God chose the weak things of the world to shame the strong. Sientes que no eres lo suficientemente fuerte. You feel like you're not strong enough. ¿Te sientes débil? You feel weak. Está bien, It's fine, que Dios te quiere usar because the Lord wants to use you para avergonzar al que se cree fuerte. to shame the one that believes himself strong.
y lo vil del mundo and from the lowly things of the world y lo menospreciado, and the despised things escogió Dios. and the things that are not, to nullify Y lo que no es, the things that are, para deshacer lo que es. so that no one may boast Recuerda esto, before him, a fin de que nadie se jacte en su presencia. so no one may boast before him. Vamos a ponernos de pie. Stand up on your feet. Quiero hacer un llamado al altar I want to make a calling to this altar. y es con varios propósitos. Israel, ayúdame con esto, por favor. Tal vez tú has estado luchando en tu corazón Maybe you have been struggling in your heart porque tú sabes que hay un llamado sobre tu vida, because you know that there's a calling upon your life, pero has estado luchando contra él. but you've been struggling against that calling. Has estado poniendo excusa y excusa delante de Dios. You've been putting excuse after before the Lord. Pero hoy hemos aprendido But today we have learned, por la palabra, because through the word, no por lo que yo pueda decir de mí, not because what I can say about me, but through the word, sino que la palabra nos habla de estos inseguros. but what the word speaks about these insecure ones. Tal vez tú te sientes insuficiente Maybe you feel insufficient, y está bien. and it's fine. Aún así Dios puede usarte. The Lord can use you regardless. Moisés tenía un acta de decreto en contra de él. Moses had a act. He had a warden over him Porque los errores que había cometido en el Because- pasado, because he had made mistakes in the past. que son cosas que muchas veces nos detienen. Because those are things that sometimes stop us. Pero la palabra dice But the word says que toda acta de decreto en contra nuestra fue clavada en la cruz del Calvario. that every judicial warrant has been nailed in the cross. No te preocupes, Moisés, yo ya me encargué de eso. Moses, I don't want you to worry. I already took care of that. Y quiero hablarte hoy, And I want to speak to you today. tú que te sientes falto delante de Dios. You that you feel lacking before God. Es que no saben los errores que yo he cometido y Es el que- pasado que yo tengo. It's because you don't know the mistakes that I've made before coming to Jesus. Así te quiere Dios. The Lord wants you like that. Tu vida es un testimonio vivo. Your life is a living testimony. Si usted ha estado luchando en contra de Dios, If you've been struggling and arguing against God, está el altar. this is the altar. Y oro que aquí encuentres tu zarza. And I pray that you can find your burning bush here. Y que aquí en este altar And in this altar, puedas despojarte de aquello último que tienes sobre ti. you can let go of those things Porque that you have Dios upon you. anhela que entres en su santidad. Because the Lord wants you to enter His holiness. Él quiere que escuches su voz. He wants you to hear His voice. Quiere hablarte. He wants to speak to you. Quiere disfrutar de comunión contigo. He wants to enjoy His communion with you. Por eso está llamando hoy tu atención. That's why He's calling for your attention Aquí today. está el altar. This is the Si altar. alguien gusta pasar, If someone wants to come forward, el altar está abierto y vamos a orar por usted. come forward. We're going to pray with you. Espero que este mensaje haya llegado a tu corazón, que la presencia de Dios haya llenado tu habitación, que la verdad de la palabra haya llenado tu vida. Te invito a que visites nuestra página de internet y los links aquí debajo para que te intereses en cualquiera de nuestras oportunidades de crecimiento y oportunidades de ministerio. También para que colabores con la visión que Dios ha puesto en el corazón de nuestra iglesia por medio de tu generosidad. Nos vemos a la próxima.